Baik, pada hari ini kita akan belajar rules of indices. Sebelum tu kita akan tengok dulu apa dia basic untuk indices. Ini dah pernah belajar masa sekolah menengah dulu. Okay. So basically kalau kita ada 2, darab 2, darab 2, darab 2 dan darab 2 lagi, ini juga adalah sama dengan 2 kuasa 5. Okay, biasanya kita akan cakap 2 to the power of 5. Okay. So 2 ni kita panggil dia sebagai base dan 5 ni kita panggil sebagai power of apa. Okay. Baik, contoh lain adalah katakan kita ada 8 kemudian ke atas ni 10. So ini kita akan cakap 8 to the power of 10. Okay, so simple je. Baik, kita akan tengok kepada rules of indices yang pertama. A to the power of m times a to the power of n is equal to am plus n. Okay, kena pastikan bahawa kita punya base ini mesti sama dahulu, baru kita boleh tambah. Okay, so sebagai contoh, okay, di sebelah tu ada contoh a cube times a square is equal to a3 plus 2. So, equal to a to the power of 5. Okay, simple je. Baik, rules yang kedua adalah a to the power of m divided by a to the power of n. So, this is equal to a m minus n. Okay, so contoh di sebelah tu dia ada bagi a square divided by a cube. So this is equal to a 2 minus 3. Okay, so this is equal to a to the power of negative 1. Okay, next rules of indices number 3, a to the power of m. Okay, kemudian kuasa lagi dengan n. So this is equal to a m times n. A kuasa m darab dengan n. Okey, sebagai contoh, a to the power of 7, kemudian kuasa lagi dengan 2. So ini adalah sama dengan a 7 times 2. So this is equal to a to the power of 14. Okay, simple. Okay, rules of indices number 4. Okay, let's say we have a times b to the power of n. Okay, yang ini kita boleh pecahkan dia, okay, kepada a to the power of n, b to the power of n. Okay, for example, a b square. So equals to a square b square. Okay, simple. Baik, number 5. A divided by b to the power of n. Okay, sama juga dengan rules of indices number 4. Kita hanya perlu masukkan ke dalam saja. Okay, ini masukkan ke dalam saja. Okay, sama juga dengan yang nombor 4 ni, ini masukkan ke dalam sahaja. Okay, so ini akan jadi a to the power of n divided by b to the power of n. Sebagai contoh, a over b to the power of 5 is equal to a to the power of 5 over b to the power of 5. Baik, number 6. Okay, a to the power of negative m is equal to 1 over a to the power of m. Okay, basically kalau negatif ni, kita boleh turunkan dia ke bawah jadi macam ni. Okay, so for example, a to the power of negative 4 is also equal to 1 over a to the power of 4. Okay, contoh lain lagi. 1 over a
square is also equals to a to the power of negative 2. Okay. Okay, contoh lain lagi. A to the power of 5 is also equals to 1 over a to the power of negative 5. Nampak tak? Dia main pusing-pusing macam tu saja. Okay. Number 7. Rules of indices number 7. A to the power of 1 over m is also equals to m roots of a. Okay. So sebagai contoh, katakan kalau saya ada 27 to the power of 1 over 3, this is also equal to cube root of 27, which is equals to 3. Okay. Simple. Okay, number 8. A to the power of m divided by n. Okay, so this is equal to a to the power of 1 over n times m. Boleh juga macam tu. Ataupun kita boleh buat dia sebagai n roots of a times bukan times, power of m. Okay. So sebagai contoh, kalau saya ada a to the power of 2 over 3, okay, kita boleh buat cube root of a, okay, square. So cube root of a is equals to 2. So 2 square is equals to 4. Simple. Okay, number 9. A to the power of 0 is equals to 1. Ini maksudnya apa-apa sahaja yang kuasa kosong, okay, dia akan jadi sama dengan 1. Tetapi A tu tak boleh sama dengan kosong lah. Dia mesti nombor. Okay, so sebagai contoh, katakan saya ada 17 kuasa kosong. So ini adalah sama dengan 1. 1 juta. Okay, 1 juta kuasa kosong. Still sama dengan 1. Okay, simple je. Okay, so ini sahaja rules of indices. Sekejap lagi kita akan pergi kepada example 13.